अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं हूं डॉक्टर ज़हीर, आपको अपने चैनल होमियो हेल्थ केयर में खुशामदीद कहता हूं, वेलकम करता हूं। आज का जो मालूमाती प्रोग्राम है वो ऐसे लोगों के लिए है जो कि अपने आप को बहुत ज़्यादा कमज़ोर समझते हैं या उनके अंदर खून की कमी है। आपने देखा होगा कि अक्सर हमने ये बात बहुत सारे लोगों से सुनी है कि जब वो उठते हैं तो करते हैं हाय, या बैठते हुए हाय की आवाज़ निकालते हैं और उनकी कमर में, टांगों में अक्सर दर्द रहता है और जनरल वीकनेस बहुत ज़्यादा वो फील करते हैं। और ऐसे नौजवान, ऐसे बच्चे जिनको भूख नहीं लगती, खाना नहीं खाते और ऊट पटांग किस्म की चीज़ें बाज़ार से लेकर खाते रहते हैं, जिनसे उनकी सेटिस्फेक्शन तो हो जाती है मगर उनको जो प्रॉपर है डाइट वो नहीं मिल सकती और उनकी जो ग्रोथ है वो नहीं हो रही होती और वो खासे वीक और कमज़ोर रह जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए भी ये मेडिसिन बहुत अच्छी है। ऐसे उधेड़ उम्र, जिनकी उम्र 30 या 40 साल से ज़्यादा हो चुकी है और उनको पहले की निस्बत अब अपने जिस्म में काफ़ी ज़्यादा वीकनेस और कमज़ोरी, नकाहत, सुस्ती महसूस होती है। ऐसे लोगों के लिए भी, चाहे वो ख़वातीन हो या मर्द हो, या उन दोनों के लिए, ऐसे बूढ़े जिनकी उम्र 60 से अबव हो चुकी है और वो एक रिटायर्ड लाइफ गुजार रहे हैं या एक्टिव लाइफ गुजार रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए भी ये मेडिसिन बहुत अच्छी है कि जब वो महसूस कर रहे हों कि उनमें खून की काफ़ी कमी हो गई है और बॉडी में काफ़ी ज़्यादा वीकनेस जो है वो महसूस कर रहे हों, तो ऐसे लोगों के लिए भी ये मेडिसिन बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि इसमें जो है जनरल वीकनेस के अलावा आसाबी कमज़ोरी है, खून की कमी है और जो मेंटली वीकनेस है उसके लिए भी इसमें बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है, जो मैं अभी आपको बताऊंगा। होम्योपैथिक की मेडिसिन जिसको यूज़ करने से जो है खून की कमी भी दूर होती है और जो है इसमें आप देखेंगे कि आसाबी कमज़ोरी भी दूर होती है और इसके साथ साथ जो है बॉडी वीकनेस, चाहे वो आपके जिस्म में दर्दें हैं, सुस्ती है, लागड़ी है, ये सारी इंशाअल्लाह ताला इससे ठीक हो जाती हैं, बल्कि कवर हो जाती हैं और आप बिल्कुल फिट महसूस करते हैं अपने आप को। इसमें बच्चों में, बूढ़ों में, नौजवानों में गर्ज़ ये है कि हर उम्र के अफराद के लिए ये यकसा मुफीद है। भूख की कमी हो, खून की कमी हो, आम जिस्मानी या असाबी कमज़ोरी, वज़न की कमी और कब्ज़ वग़ैरह या मैदे के जो मसाइल हैं जिसमें बदहज़मी है, खाना हज़म नहीं होता और अगर खा लें तो पेट ख़राब हो जाता है, मोशन लग जाते हैं या वॉमिटिंग शुरू हो जाती है, ऐसी कैफ़ियत जो है उसमें ये बेपनाह मौसर मेडिसिन है। जबकि बीमारियों के बाद या किसी हादसात के बाद भी जिस्म लागर हो गया हो, सुस्ती उसमें आ गई हो और काफ़ी अर्सा बीमार रहने के बाद जो वीकनेस हो जाती है, उसमें भी सेहत और तवानाई को दोबारा से बहाल करने के लिए नहायत ही अच्छी मेडिसिन है। पहले मैं आपको इसका इस्तेमाल बता देता हूँ कि ये 5 जो है मदर टिंचर है, मैं अभी आपको दिखा भी देता हूँ। इनको आपस में आपने मिला लेना है, जितनी क्वांटिटी मैं बताऊँगा उतनी क्वांटिटी में लेके इनको आपस में मिला लेंगे और सुबह, दोपहर और रात 25 से 30 कतरे जो हैं वो 1 कप नीम गर्म पानी में मिला के मरीज़ को देंगे जो कि वीकनेस महसूस कर रहा है। ये जो मैंने तफसीलात बताई हैं आपको कि जनरल वीकनेस है, असाबी कमज़ोरी है, खून की कमी है, भूख की कमी है या वज़न मरीज़ का कम हो रहा है, कब्ज़ रहती है, मैदे के मसाइल हैं, तो ऐसे में आप ये मेडिसिन उनको देंगे। मैं मेडिसिन आपको दिखा देता हूँ, आप देख लीजिए। 2 मेडिसिन आपने लेनी है 10-10 ml और बाकी मेडिसिन लेनी है 5-5 ml, यानी एक अगर आप 10 ml लेंगे तो दूसरी 5 लेंगे। अगर एक मेडिसिन आप ये जो मैं दिखा रहा हूँ ये 20 ml लेंगे तो बाकी 10-10, यानी कि एक मुकम्मल हिस्सा लेना है, 2 मेडिसिन का मुकम्मल हिस्सा लेना है और बाकी जो 3 मेडिसिन है उनके आपने आधे आधे हिस्से लेने हैं। ये देख लीजिए, पहली मेडिसिन है अवीना स्टाइवा, ये मदर टिंचर है, ये देख लीजिए।
یہ آپ سپوز یہ 10 ml لیتے ہیں. دوسری میڈیسن ہے الفالفا، یہ بھی مدر ٹنچر ہے، دیکھ لیجیے یہ بھی آپ نے 10 ml لینی ہے. ان دونوں کو 10 ml لینا ہے. باقی میڈیسن جو ہیں وہ آپ نے 5 ml لینی ہے. اس میں چائنا آفس مدر ٹنچر ہے، یہ دیکھ لیجئے چائنا آفس کیو پوٹینسی میں. اور پھر آپ نے لینا ہے نکس وومی کا، یہ بھی کیو پوٹینسی میں آپ نے لینا ہے نکس وومی کا، یہ دیکھ لیجئے یہ بھی کیو پوٹینسی میں لے لینا ہے آپ نے 5 ml. پھر اس کے بعد ہے ہائیڈراسٹس، یہ بھی کیو پوٹینسی میں آپ نے لے لینا ہے 5 ml. ہائیڈراسٹس یہ بھی کیو پوٹینسی میں لے لینا 5 ml. اب میں دوبارہ سے بتا دیتا ہوں، الفالفا اور وینس ٹائوا 10 ml، اور چائنا نکس وومیکا اور ہائیڈراسٹس یہ آپ نے لے لینے ہیں 5 ml. تو اب یہ ٹوٹل میڈیسن آپ کے پاس ہے 5، الفالفا اور وینس ٹائوا 10 ml، چائنا نکس وومیکا اور ہائیڈراسٹس مدر ٹنچر ہے، یہ سارے یہ 5 ml. تو الفالفا وینس ٹائوا مدر ٹنچر جو ہے یہ 10 ml لے لیں گے، چائنا نکس وومیکا ہائیڈراسٹس مدر ٹنچر جو ہے یہ 5 ml لے لیں گے. اب کرنا یوں ہے کہ خالی شیشی میں آپ نے ان پانچوں کو ملا دینا ہے، یعنی کہ 10 ml الفالفا اور وینس ٹائوا کا اور 5 ml چائنا نکس وومیکا ہائیڈراسٹس مدر ٹنچر کے، یہ آپ نے خالی شیشے میں ملا دینے، اور اس کے بعد اس کو آپ نے 20 دفعہ اپنے ہاتھ پہ ایسے کر کے جھٹکے دینے ہیں. تو یہ آپ کے پاس ایک بہت ہی زبردست جنرل ویکنس ٹانک جو ہے یہ تیار ہو جائے گا. اب اس کو جو ہے استعمال مریض کو ایسے کروانا ہے کہ 20 سے 30 یا 25 قطرے آپ اس کی باڈی فزیک کے مطابق، عمر کے مطابق اسے ایڈوائز کر سکتے ہیں. دن میں 3 دفعہ نیم گرم پانی میں 1 کپ میں یا آدھا کپ میں ملا کے یہ اس کو دے دیں. اگر یہ کھانا کھانے سے پہلے مریض استعمال کرے گا تو بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا، اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالی یہ بہت ہی اچھے رزلٹ آئیں گے. بچوں کو دینا ہے تو اس کی آدھی خوراک دے دیں، یعنی 10 سے 15 قطرے بچوں کو دے سکتے ہیں، بڑوں کو جو ہے 25 سے 30 قطرے دے سکتے ہیں. تو انشاءاللہ آپ اس کو یوز کرائیں، کھانا کھانے سے جو ہے 15-20 منٹ پہلے مریض کو دیں. اس سے اس کی بھوک بھی بہتر ہو جائے گی، نظام بھی ٹھیک کام کرے گا، اور جو وہ کھائے گا کھانا وہ باڈی کا حصہ بھی بنے گا اور جسم کو لگے گا بھی، اور اس طرح سے اس کے اندر خون کی کمی اور اعصابی کمزوری اور جو دوسری کمزوریاں ہیں، وزن جیسے کہ کم ہو رہا ہے، قد نہیں بڑھ رہا، وزن نہیں بڑھ رہا، اور قبض وغیرہ ہے، کھانے کے بعد پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے، یہ سارے مسائل انشاءاللہ تعالی حل ہو جائیں گے. تو امید ہے آپ کو آج کا معلوماتی پروگرام جنرل ویکنس کے بارے میں ہومیوپیتھک کے ادویات یا ہومیوپیتھک ادویات سے ایک ایسا ٹانک تیار کریں جس سے یہ ساری ویکنس کور ہو، اچھا لگا ہوگا. میں ہومیو ڈاکٹر ظہیر بہت ساری دعاؤں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. السلام علیکم.